कृषि दिवस पर चारिलम क्षेत्र के 10 किसानों को बधाई। सिपाही जाला जिला कृषि विज्ञान केंद्र की पहल पर कृषि दिवस मनाया गया। सिपाही जाला जिला कृषि विज्ञान केंद्र की पहल पर मंगलवार को चारिलम लीला डे स्मृति हॉल में कृषि दिवस मनाया गया। हर साल 23 दिसंबर को कृषि दिवस मनाया जाता है। सिपाही जाला जिला कृषि विज्ञान केंद्र की पहल के तहत चारिलम ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष खेला भौमिक ने पेड़ों पर पानी छिड़ककर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर सिपाही जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी उत्पल डे, बागवानी विभाग के निदेशक पुलक घन, डीडी प्रभारी आशीष चक्रवर्ती, अलहल्या ग्राम पंचायत के मुखिया भावेश चौधरी समेत अन्य अतिथि मौजूद थे। कार्यक्रम में इस कृषि दिवस पर चारिलम ब्लॉक क्षेत्र में 10 किसानों को सम्मानित किया गया। पुलक घन ने उद्यानिकी विभाग की महत्ता पर चर्चा करते हुए बताया, এই অনুষ্ঠানটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ কারণ আমাদের ভারতবর্ষের যে জাতীয় অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলো কৃষি। ভারতবর্ষের অর্থনীতিটা কৃষিভিত্তিক এবং আমাদের যে গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট, এটা ভারতবর্ষের গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট এটা 70% আসে কৃষিজ উৎপাদন থেকে। কাজে আমাদেরকে অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেহেতু কৃষি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, সেই হেতু কৃষকদের এক্ষেত্রে কৃষকরা প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে, আমাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৃষকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য আমি দপ্তরের একজন আধিকারিক হিসাবে আমি প্রচণ্ড দায়িত্ববোধ অনুধাবন করি যে কৃষকদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের ব্যাপারটা। কৃষকদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন কীভাবে হবে? যে কোনো কৃষক ওনার যে জমি আছে, ওই জমির মধ্যে উনি যে ফসল ফলাচ্ছেন, ওই ফসলের যে উৎপাদনটা ক্রমাগত বৃদ্ধি করা। শুধু উৎপাদন বৃদ্ধি না, এই উৎপাদিত ফসলের গুণগত মানও বৃদ্ধি করা।